शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 28/4/2024 पुनरावृत्ति 23/10/19। मुरलीर सारांश समय आह्वान दाता हुआ। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता सर्वशक्तिर दाता बाप दादा चारिआडर सबु पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। चाहे मधुबनी सम्मुखरे बसिछन्ति बा देश विदेश जेउठारे भी रही जोगयुक्त स्थिति द्वारा शुणुछन्ति बा देखुछन्ति किंतु हृदयर भितरे सम्मुखरे अछन्ति। सेहि भली पिलामानंकु देखि बाप दादा हर्षित हेउछन्ति। तुमे माने मध्य हर्षित हेउछ ना? तेबे पिलामाने मध्य हर्षित हेउछन्ति एवं बाप दादा मध्य हर्षित हेउछन्ति। एही भली हृदयर सच्चा हर्ष अर्थात आंतरिक हर्ष द्वारा दुनियार दुख को दूर करिदेव। तुम मानकर हृदयर एही हर्ष बा खुशी आत्मा मानंकु बाबांकर अनुभव कराइदेव। काहेकि ना बाबा मध्य सर्वदा सर्व आत्मा मानंकर सेवाधारी अटंती एवं तुमे सब पिला माने मध्य बाबांकर सेवा साथी अट ना? ता सहित सारा विश्वर दुख को परिवर्तन करी सर्वदा खुशी रे रहिबार उपाय बताइबार सेवारे सर्वदा उपस्थित रहुछ अर्थात सदा सेवाधारी अट। केवल 4 घंटा बा 6 घंटा सेवा करिला वाला नुहे, सबु मुहूर्त रे सेवार मंच उपरे पाठ करुथिबा परमात्मा साथी अट। जेपरि जोग निरंतर अटे सेपरि सेवा मध्य निरंतर अटे। तेणु निजकु निरंतर सेवाधारी अनुभव करुछ ना 8-10 घंटार सेवाधारी अट। एही ब्राह्मण जन्म ही हेउछि जोग करिबा पई एवं सेवा करिबा पई। एहा व्यतीत आउ किछि करिबार अछि कि नाही ना? प्रतिटी निश्वास रे प्रति मुहूर्त रे जोग एवं सेवा एकाठी चलीछि ना? सेवा करिबार घंटा बा समय अलगा एवं जोगर अलगा नुहे ना? अच्छा संतुलन रखिछ त? जदि 100% सेवा हेउछि तेबे 100% जोग हेउछि त? उभयर संतुलन अछि त? एथिरे अंतर आसी जाउछि ना? कर्मयोगीर अर्थ हैला कर्म एवं जोग, सेवा एवं जोग उभयर संतुलन समान समान रहिबा दरकार। एमिति नुहे जे केतेबेले जोग अधिक होई जाउथिबो एवं सेवा कम होइथिबो बा सेवा अधिक जोग कम हेउथिबो। जेपरि आत्मा एवं शरीर जेते पर्यंत अछंती रंगमंच उपरे अछंती से पर्यंत एकाठी रहिबे ना? अलगा होई परिबे नाही कि? सेबळी जोग एवं सेवा मध्य एकाठी रही थाउ। जोग अर्थात बाबांक समान हेबा तथा निजर समान मध्य स्मृति रे रहिबा। जेतेबेले भी बाबांकर स्मृति रहउछि सेतेबेले स्वतः भावरे निजर समान मध्य स्मृति रहउछि। जदि समान रहुना तेबे जोग मध्य शक्तिशाली हेउ नाही। तेबे समान रहिबा अर्थ पितांक समान हेबा। संपूर्ण रूपरी समान रहिबा भी बाप समान हेबा एवं एही भली सर्वदा जोगयुक्त स्थिति रे रहुथिबा पिला माने सदा सर्वदा दाता होइथिबे, नेवता नुहे। देवतार अर्थ हैला देवावाला। तेणु आज बाप दादा सबु पिलांकर दाता पणियार स्थिति को चेक करुथिले जे दातांकर संतान माने केते मात्रा रे दाता हेलेनी। जेपरि बाबा केबे भी नेबार संकल्प करि परिबे नाही, केवल देबार संकल्प करिथांती। जदिओ कहउचंती तुमर पुरुणा सब किछि देई दिय तेबे भी मध्य पुरुणा बदल रे नुआ देउछंती। बाबांकर नेबा अर्थ देबा। तेबे वर्तमान समय रे बाप दादांकु पिला मानकर गोटी टॉपिक अर्थात भाषण करिबार विषय वस्तु बहुत भल लागिला, जहा कि विदेशर टॉपिक अटे। ताहा कोन जानिछ? कॉल ऑफ टाइम अर्थात समयर डाकरा। तेबे बाप दादा देखुथिले जे पिला मानक पई समयर डाकरा कोन? तुमे माने देखुछ सारा विश्वर सेवा करिबा पई सेवार साथी तो निश्चित अटंती, किंतु बाप दादा देखुछंती जे पिला मानक पई समयर डाकरा एबे कोन? तुमे माने मध्य भाबुछ ना समय एबे कोन चाहुछि? निजे निज पई चिंता कर। सेवा करिबा पई भाषण तो करिदेल, किंतु निज पई निज को ही पचार जे मो पई समयर आह्वान कोन? वर्तमान समय रे समय कोन चाहुछि? तेणु बाप दादा देखुथिले जे वर्तमान समय अनुसार प्रति मुहूर्त रे प्रत्येक संतान को दाता पणियार स्मृति को आहुरी अधिक बढ़ाइबा को हेबो। चाहे स्वर्णति प्रति दाता पणियार भावना रख, चाहे समस्तंक प्रति तुम मानकर स्नेह प्रत्यक्ष रूप रे देखा जाऊ।
ଯିଏ ଯେତିକି ବି ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦାତା ସର୍ବଦା ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାଲା ହୋଇଥିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟବାଲା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଦାତା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଦାତା ସର୍ବଦା କ୍ଷମାର ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହୋଇଥିବ। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟ ହେଉନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଦାତା ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପରବଶ ଆତ୍ମାକୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ କାହାର ବି ଅଳ୍ପକାଳର ବିନାଶୀ ସଂସ୍କାର ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ଏହିଭଳି ଦାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଏବେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ତ ଏହିଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ନ ଆସୁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି ଚାଲିଚଳନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କି? ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ତାହା ଖରାପ ଜିନିଷ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ହେଉ ବା ଦିମାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉ ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା କର ନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଦାତା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦିଅ। କାହାଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମର ଦିଲ୍ ଏବଂ ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରି ନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେବା କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରିକି 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯିବ। କିଏ 8 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଧାରୀ, କିଏ 6 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଧାରୀ। ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାहे ମାନସିକ ସେବା କର, ଚାहे ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କର, ଚାहे କର୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଧାରୀ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସେବାର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସେବା ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ? ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ନା ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛରେ ଆସିବୁ, ନୁହେଁ ନା? ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ତେବେ ବାବା ସେବା ନ କରି ରହିପାରିବେ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସ୍ମୃତି ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦିଓ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେହନତ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ରହୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ରହିପାରିବେ? ତୁମେମାନେ ରହିପାରିବ? କେବେ କେବେ ଚଗଲାମି କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛ। ତେବେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ଦାତା ହୁଅ। ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ, ଇଷ୍ଟ ତ ଅଟ ନା? କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଅଟ। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହି ଡାକରା ଶୁଣାଯାଉଛି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛ? ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ଭାବୁଛ, ହଁ ଦେଖିବା କିଛି ଦେବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁଛି ତ? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟର ଡାକରା କ'ଣ? ତାହା ତ ଶୁଣାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ କେବଳ ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ, ଏବେ ନିଜର ଦାତାପଣିଆର ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ମୋତେ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହୁ, ନଚେତ୍ ଉଲୁଗୁଣାର ମାଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଲୁଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବାଦ ତ ଦେବେ ନା? ତେବେ ତୁମେମାନେ ଉଲୁଗୁଣାର ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ବାଲା ଇଷ୍ଟ ଅଟ ନା ଫୁଲମାଳା ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଇଷ୍ଟ ଅଟ?
କେଉଁ ଭଳି ଇଷ୍ଟ ଅଟ, ପୂଜ୍ୟ ଅଟ ନା? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ପଛରେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାତା ହେବେ, ଆମେ କିପରି ହେବୁ? କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାତା ହୋଇପାରିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ହେବେ? 1 ବର୍ଷ ବାଲା ଦାତା ହୋଇପାରିବେ? ହଁ ଜି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଚାहे 1 ମାସ ବାଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଏମାନେ ତ 1 ବର୍ଷରେ ବା 6 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 1 ବର୍ଷ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି 1 ମାସ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, 1 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବୋଲାଉଛ ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଲ ବୋଲି ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ହେଲ ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଶିବ ପିତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ ନା? ନା 1 ମାସ ବାଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ? କ'ଣ 1 ମାସ ବାଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି? ଯେହେତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ତେଣୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ତ ଦାତା ତ ହୋଇଥିବ ନା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ନା? ଯଦି ନିଜର ପିତା ମନେ କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଦେଲ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏସବୁ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିବା ବାଲା କି ଦେଖିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲେ ପିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା? ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଅଟ ନା? ନା ଏବେ ହେଉଛ, ହୋଇସାରିଛ, ନା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? କେହି ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ? ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା ନୁହେଁ ତ? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବାରେ ଫାଇଦା କେତେ ମିଳୁଛି ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଫାଇଦା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ଫାଇଦା। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ଅଧା ଜନ୍ମ ବା 4ଠା ଜନ୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାଉଛ। ତେଣୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହେଲା ନା? ବାପଦାଦା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ତ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଏହି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାର, ତେବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ହାତ ଉଠାଇବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାରେ ନା? ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ କେହି ସେଇ ଆସନଟି ଖାଲି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣର ସମାନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଶୁଣାଇଲୁ, କେବେ କେବେ ଦାତା ବଦଳରେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହଉ, ଇଏ କରୁ, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଇଏ ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏହି କଥା ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେବି। ଏସବୁ ହେଲା ଦେବତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା, ଦାତାପଣିଆର କଥା ନୁହେଁ। କେହି କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାବା କାହାକୁ ବହୁତ କମ୍, କାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା? ଚାहे 60 ବର୍ଷ ବାଲା ହୋଇଥାଉ କି 1 ମାସ ବାଲା ହୋଇଥାଉ, ପାଠପଢ଼ା ତ ଗୋଟିଏ ନା? 60 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠପଢ଼ା, 1 ମାସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠପଢ଼ା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ, ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏକାଭଳି। ସେମାନଙ୍କୁ 16ଟି ଶକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଶକ୍ତି ତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେବେ କି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭରପୁର ଆତ୍ମା ତ ଦାତା ହୋଇଥାଏ, ନେବା ବାଲା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, କେହି ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ସେମାନେ ନେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି, ଦେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଦାତା ହୋଇ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ଧରିନିଅ ତୁମେ କାହାକୁ ସମାନ ଦେଲ,
तेबे अन्य को देवा अर्थ निजर सम्मान को बढ़ाइबा। तेणु ताहा देवा हुए नाही बरं नेबा होई जाए। तेणु निय नाही दिय सेथिरे आपे आपे नेबा होई जिवो। तेणु बुझी पारल समय डाकरा बा आह्वान कण दाता हुआ। केवल गोटे शब्द मन रख, जहाँ भी हो जाऊ दाता शब्द को सर्वदा मन रखि था। इच्छा मात्र अविद्या, ना सूक्ष्म नेबार इच्छा ना स्थूल नेबार इच्छा। दातार अर्थ है इच्छा मात्र अविद्या, सदा संपन्न कौन सी प्रकार अप्राप्तिर अनुभव हेउनथिबो जहाको पाइबार इच्छा होइथिबो। सर्वप्राप्ति संपन्न आत्मा। तेबे तुम मानकर लक्ष्य कौन? संपन्न हेबार लक्ष्य रखिछ ना? ना जेतिकी मिलीगले भी चलिबो, तेबे संपन्न हेबा ही संपूर्ण हेबा। आज विदेशी मानू को विशेष सुजोग मिली। भल कथा। प्रथम सुजोग विदेशी माने नहीं गेला हटंती ना। अन्य समस्त को मना करा जाइछि, किंतु विदेशी मानू को निमंत्रण दिया जाइछि। बापदाता तो सबु पिला को मने पकाउछंती, पुणी भी डबल विदेशी मानू को देखी से मानकर साहस को देखी बहुत खुशी लागुछि। एबे आ पूर्व भली हलचल ले आसुनाहांती। एबे फरक आसीगलानी। आरंभ आरंभरू जेउ भली प्रश्न उठुथिला ना, इंडियन कल्चर अर्थात भारतीय संस्कृति विदेशर संस्कृति, एबे किंतु सबो कथा बुझी होई गलानी। एबे ब्राह्मण संस्कृति रे आसीगलेनी। ना भारतीय संस्कृति ना विदेशी संस्कृति, ब्राह्मण कल्चर रे आसीगलेनी। इंडियन कल्चर टिके कष्ट अटे, किंतु ब्राह्मण कल्चर तो बहुत सहज अटे ना। ब्राह्मण कल्चर हेला सामान्य रुह एवं स्वराज्य अधिकारी हुआ। यह ही होची ब्राह्मण कल्चर। कण यह पसंद तो एबे आ कौनसी प्रश्न आसुना तो इंडियन कल्चर को किपरि आसीबो? कष्ट लागुछि कि सहज होई गला ना? देख विदेश रु जाई पुणी एपरि कहब नाही जे या टिके कष्ट लागुछि, सेटा को जाई एपरि लेखिब नाही। सहज तो करि देछि, किंतु एई कथा टिके कष्टकर लागुछि। कण सहज लगुछि ना अल्प अल्प कष्ट लगुछि? प्रकृति टिके भी कष्टकर नुहे, अति सहज। एबे सारा खेल शेष हो जाइछि, सेतिपई हस लगुछि। एबे तो पक्का होई गलेनी। पिलादिनर खेल एबे समाप्त होई गलानी। एबे अनुभवी होई गलेनी एवं बापदाता देखुछंती जे पुरुणा माने जेतिकी पक्का होई चालिछंती, नुआ नुआ आसिला वाला मध्य सेही अनुसार पक्का होई जाउछंती। भल कथा। परस्पर को बहुत भल आग को बढ़ाई चली, भल मेहनत करुछंती। एबे आउ दादी मानक पाखक कथा कहानी नहीं जाउछन्नाहांती तो कण एबे भी जाउछि कि कम होई गलानी, पार्थक्य आसी गलानी ना दादी जानकी को। तेणु तुम आउ रोगी हे बनाई कथा कहानी शुणी शुणी रोगी होई जाउथिल, ता तो समाप्त होई गलानी। बहुत भल। समस्तंक भितरे विशेष भल भल गुण सब रही। दिल स्वच्छता मध्य रही। भितरे किछि भी रखिबे नाही, बाहर को बाहर करिदेबे। जहाँ भी होइथिबो सत कथा कहिदेबे। एमिति नुहे सेमिति कथा को एपट सेपट न करी सत कथा कहि दियंती। एहा मध्य गोटे भल विशेषता। सेथिपई बाबा कहउछंती सच्चा एवं स्वच्छ हृदय वाला पिला मानक उपरे बाबा संतुष्ट रही थांती। हाँ तो हाँ, ना तो ना, एमिति नुहे जे देखिबा करिबा बाध्यबाधकतारे चलिबे नाही। जदि चलिबे तेबे भल भावरे चलिबे, नचेत आदौ चलिबे नाही। अच्छा, जो पिला माने सब शुभेच्छा वार्ता पठाइछंती, बाप दादा सेमानकर पत्र हेउ बा जहाँ भी हेउ स्वीकार करि नेछंती, ता सहित प्रतिदान रूपरे सब पिलांकु दाता पणियार वरदान देछंती। अच्छा, गोटे सेकेंड भितरे उड़ी जाई पारिबो, डेनारे शक्ति अछि तो बस बाबा कहिलो एवं उड़ी गला। अच्छा, चारिआडर सर्वश्रेष्ठ बाप समान दाता पणिया भावना रखुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानकु निरंतर बाबा एवं सेवारे तत्पर रहुथिबा परमात्मा सेवा साथी पिला मानकु सर्वदा निजर लक्ष्य एवं लक्षण को समान करुथिबा, सर्वदा बाबांकर स्नेही एवं समान होई निकटरे रहुथिबा बाप दादांकर नयनर तारा, सर्वदा विश्व कल्याण भावना रहुथिबा दयालु मास्टर क्षमार सागर पिला मानकु दूर बसिथिबा मधुबन्य मध्य तले अन्य हल्ले बसिथिबा एवं सम्मुखरे बसिथिबा समस्त पिला मानकु स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आम रुहानी आत्मा मानकु संतान मानकर मध्य रुहानी बाप पिता बाप दादांकु याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
वरदान दिल भितर एकमात्र दिलाराम बाबा को समाहित करी जनक सहित सर्प संबंधर अनुभूति करुथिबा संतुष्ट आत्मा हुआ। ज्ञान को समाहित कर रखिबार स्थान है दिमाग अर्थात मस्तिष्क, किंतु आत्मिक प्रेमिकों को समाहित कर रखिबार स्थान दिल अर्थात हृदय अटे। कई आशिक अर्थात प्रेमिका अधिक बुद्धिमान हेबाई चेष्टा करुछंती, किंतु बापदादा सच्चा हृदयवान पिलामानंक उपरे संतुष्ट रही थांती। सेतिपई दिल अनुभव दिल जाने एवं दिलाराम जानती। जो माने दिल सहित सेवा करती बा मने पकाई थांती सेमानंको मेहनत कम किंतु संतुष्टता अधिक मिली थाए। दिलवाला पिलामाने सर्वदा संतुष्टतार गीता गाई थांती। सेमानंको समय अनुसार जनक ठारू सर्प संबंधर अनुभूति होई थाए। स्लोगान जदि अमृत बेलारे स्वच्छ बुद्धि होई जोगरे बसिबो तेबे सेवार नुआ नुआ विधि अनुभव हेबो। ओम शांति।